check. Anton. Chippy! Anong forma yan, Anton? Huh? Anong tawag sa forma na yan? He doesn't even know. Outside? Ikaw. Oh, maybe streetwear. What? Streetwear. Streetwear. Nakatugol na yung boses. Hindi ko alam. Sugo. Pambinyag din sa'yo, boy. Ganyan po yung pambinyag. Dito naman tayo sa kitchen. Ito, Chippy! Hindi mo wala makagili yan. Ate, very good sila. Ano prepare mo na Tito Chips? Sausawan, mga idol. Idol. Para saan? Sa mga paraw. May uyak. With mangga yan, para. Yes, sir. Sibuyas, pagkain ng mga rabo. Ito yung mangga. Pwede mo buksan pare, para makita ng mga viewer mo. Na pare, sorbo nga. Anong tawag sa mangga na yan, pare? Para sa kalaman ng mga viewer natin, pare. Sa English, dinakaw. Dinakaw? Yes, sir. Damn. In the Philippines, dinamulag. Wow. Masarap yan, pare. Yes, sir. Maasim or... Masim. Yun. Pang-sausawan talaga yan. Yes, sir. Okay. Pangpapak. Oh, see you later na lang. Chef. See ya. Bye. Unboxing. Unboxing? No toy. Wow. Look at that. I don't wanna be happy. Grabe. Now, are you happy now? Define happiness. Define happiness? Wow. Like it? Look at that. A few moments later, kalwa mo naman palang gagawin tiltilan, Chef Logs. Sir, alang kaya. Alang kagamitan. 30 minutes na kagyan. May pagkwentuhan kayo eh. Anak ko, dahil repair eh. Pwede na kumang ano na kanya na habang magpagpito. Wala. Yan. Ano yung tinatang bisita? Chilita. Hindi, one tao. Na? One tao. Kilala daw siya, madam daw. Tama yan. Ay, abin yung technique yan. Yes, sir. Go! Merry Christmas, boss. Kala lang Christmas eh, nagigrit. Ali, okay yan. Kaya katama na ito. Oh. Mukha kang video, ay dana. Wala, may kilam niya po ita. Liban. Ba? Ipawas kaya tama. Kanya ko talaga. Pag-gym ko sana, dahil nila ko siya linawi. Oh, sarado yan. Sarado yan. 3 days na kanyan. Bukas dapat. Surbol na na. Nan yung kay bukas schedule. Hindi kong kaya bukas. Siri. Shuniachi. Sabi ko na kaya pati balat are. Diyan yung mga dagulak ay giling mo rin para dahil ang bisang magkain. Sagli na. Pwede mag-request yan. Wala mas mga rin eh. Pagpapak na. Ali, diyan yung bago pare. Balatan ko na yan eh. Hmm. Sayang kasi eh. Oh. Kaya ba gilya mo niya mga dagul? Kami siguro mga po chilita. Ay, maling mayak din. Ah, wala tayo. Pa-private na sa ko. Siya, toring ang po. Chap, maganda ano chap. Siya ako magdalang ang pau? Ako magdalang ang pau. Alipo. Ba, Che. Pang-ampaw. Che. Christmas, Che. Ano mga dito mo kanya, pare? Ah, Ano yung sabihan mo? Nakaldero. After 1 hour. Kaya niburi mo, pare? Yeah, pre. Pangawanid na ka mo. Kuha ikin. Ali, istuyo ka niyo. Okay, yan, pare. Pang chef, ya dating ang kanyang chef logro. Chippy.
Kali, pupugin ka. Atin yung branch pugin. Mother, happy birthday. Oh, guys, Sana kumabiyak hanggang 150. Maganda, 72, 73. 72 pa. Direct. Yaya. Yung lighting po natin, okay lang po ba? Direct? Pangit. Pangit. Lahat ng ano ba sa likod mo na? Eddie. Dito ka lang ng bata. Eddie. Yung mga beso. Kompres. Bilisan mo bata mga bata. Hey, baru ditahin ka ito. Bisa ba daw? Picture mo na picture. Picture. Oh guys, compress. Dikit. Tino. Mother. Tino pe. Don't cry. Okay. Tinoy. Yung mukha to tama. Oh, do not blow it, Idea. Maalat no? John! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, okay. Mga tuwa rin ako. Yung mga hindi mo ka makakasama na sa mo. Kaya kasama kayo eh. Matanda ka na. Wala na. Tingnan behind the scene. Mga tuwa, hindi ka dar. Oh, that's it. Man. Open daw yung Pwede bang open natin yung gift? Awa, sige. Kanino ka, mother? Okay. Tinginin. Kay mother. Oo, kay mother. Atin yung gift ni mother. O ba, open na ng gift ni mother. Open mo na ako ng gift mo. Ito lang bowl lagi to mother. Saan ka lang yung gift mo? Madabol. Turuya yato. Yan. Madabol. Kabayes. Hey. Everybody watch. Okay. Unboxing. Already. Go. 1, 2, 3. Go. Open! Na dapat gapakan may bantang next time. Balik. Uy, microwave. Kayan ma, sabon pamipi. Ma, kaya ka niya, sabon pamipi. Bata. Sabon pamipi yan, boss. Downy. Downy. Grabe ka naman, boss. Ali. Ano kaya? Nag-wash ka ng hands na? Nag-wash ka? Ano yung palanggana? Wash ka na. Wash muna. Yang chow. Okay, nakapamirito na yung ebon. Happy birthday! Good quality na rin siya. Ache. At dog ang pong ebon. Check na mga sa... Ang papatilapia. Yang chow. Gusto yung size kanya, Che. Nakaliabu. Happy? Okay na. Lane. Meron pa ka. Pa. Hoy, hindi. Yan. Unboxing. Kanya batin eh. Etong lang milyon din, ma. So, Pamalengke.
Pamalengke. Oh, pamalengke. Wow, wow. Okay. Dito, Jen. Oh, awatin ko niya. Ay, tay, tay. Ay, mas kailangan mo rin. Unboxing. Unboxing man. One minute. Unboxing. Pamilya mo na tayo. Pamilya mo na tayo. 5, 6, Oh my God. Ay, karakaldere, mother. 10, 11, 12, 13. Yung kanya na. Yeah, boy. Ikaw ang gangster na. Oh, welcome back. Ito Chippy. Ba? Manok ni siya. Manok rin kayo, paro. Yarinap ka rin. Yarinap ka rin, paro. Nano mo kasabi mo yung nagtibay ng paro. Naman lang. Mga 10 out of Ali, up to 10. Pilan na? 7. 7. Ang babaya ta. Kaping kulang. Itang palasa mo. Okay naman. Ali, nanong suggest mo pang para i-improve kasi kaya mo eh. Tamis. Kaya mo eh. Tamis at Increase na ba kaya? tamis at bawang. Dakal pa bawang mo. Akong Sprite. Utang kainin ship. Okay naman. Texture na. Okay naman. Di matugas, di malambot, sakto lang. Ito lang. Next, ano yung i-judge natin? Chicken Joy. Hindi yan. Ang sabo. Sige, yung Good, sabaw. Tikman me. Ang baka. Nano yata ligaw o bulalo yan? Yan, hapin yan. Pinaldok me yan eh. Naman na boss. Bulalo din kaya bingatsara. Ama yan. Bingatsara yun na. Cabbage. Balang atsara yan. Naman yan. Pero nanong kayo na rating mo? 9. Bulalo. 9. Out of 10. Yes, sir. Ginawi ka rin eh. rate na. Oo. Ginawi ka rin. Kasi itang one, talitid eh. Litid. Nanong malambot siya lang. Nanong. Malambo yan. Malambot yan. Lasa. Oh no. Malasa yan. Lalasa yung damulag. Yari. Baka yan wala. Kasing kung galingan daw. Ama ka pa, makapaslag mo. Yang ni. Pero yung sabo na manyaman yung sabo. Wah. Alin naman yung sabo. Napnapin eh, oh. Napnap yun. Wapin mo yan, napnapin. Manyaman niya. Kanayin. Tayo may pamotin eh. O tayo pamotin. Kuwang-kuwa yung North Cubes. Decline niya rin. Andoy! Boy! Kuwang-kuwa yung North Cubes. Ay, dahil. Pero agisan mo yun eh. Sarap. Oh, malambot siya naman eh. Yung Jollibee. Okay, ala eh. Malak ya. Ali po taba na makabrod manyaman Jollibee. Malak ya po. Amo sila eh, Jollibee ganyan eh. Siya may mga Jollibee po, ta-demanda na ka. Jollibee malak ya. Oh, ito namang kaya iba. Itong giwadang makaninin eh. Oo. Yan. Mga blanco. Tibok, mga blanco. Tibok-tibok. Okay? Okay. Yes, na ba kanya kayo na yan? Yes, na ba kanya? Tama ka din lolo kaya kasi. Yan. Tang medyo ka age ma'am. Alike? Alike? Single dad. Ay, ote no. Single dad. Mga yun. Single dad. Pumayag ka ka rin single dad. Aliko? Halika din. Kasi na naman. Ali, yung mga sabi po, tapigulunan ako. O yan. Yung mga sabi mo ka, pag-ibig. Wow. Ali ko, yung misa, pero patang peramdam na. Ay, no, ne? May packet na. Kinilig ka. Kinilig ko. Malot niya mamong... Kailan na ba mo, Che? 63? 63 na kang kikilig. 63 months na kang kikilig at Che. Pero kikilig siya rin Korea. Matapin eh, puto. Single dad na Koreano. Ay, Korea na. Nya, che, magbanda ka pa Angeles. Anya yung takalupa ng Koreatown. Kalupa ng Kim Jong-un man. Ninong kumjuso Yung naman. president ng North Korea. Ay, Kim Ay, Jong-un. ita kay North Korea. Oh my goodness. Bawal ka mag-cellphone. Bawal mag-cellphone, bawal magkanta, bawal teterak, bawal... Pero talaga si Ramo yung Che na. Wala na. Wala na. Saan mo kung tingin ka? Sabi naman. Arabo, yung kabisa Che. Ay, lalo na nga ako yung Jeffrey. Yari. Masaya niya talaga yung Che.
Kasi, Ali, siyempre, napamasibukan sa Sabiana mo. Bagay. Sa bagay po. Sa bagay po. Oo. Hindi may kayabe, may kayabe, kamapagdugal kayo. Eh, buri na masaya po kasi buri eh. Buri na pare. Kaya mabayad ito. Nung makapag-convince yung pare. Eh naman pwedeng makasahod yung pare. Tena, ministro. Ay, mas yung ministro, uling iglesia, makapag-iglesia. Kasawak pang ministro. Ay, ka rin Christian, di ba? Din yung minister. Hindi po lang nag-retire na lang, pwede po masawa. Hindi pare? Ah, di ba pwede, sir? Ang pare din Dolores San Agustino, itang pare Mexa. Kaya manap, doktora, kaya. Ano yung pare? Ewan yan. Kahit food vlogger. Okay, ngayon. Oh, you eat this. Tikman naman natin tong mga blanca. You try Mga this. nasatawag natin sa mga ala. Yan. Eh, ang kamali ah. Ay, hindi ginawa. Makakalala yan. 10 out of 10 eh. Isa pa. Ano yan? Ah, okay. 10.5. Ba? Big point 5 yan ba eh? Manyaman niya. Dahil yung gumawa may birthday. So, yung Kaya next review, manyaman niya. iyang pinaka-match review ka niyan eh. Oo. Hindi na may palibo. Wala pa. Yari. 10 out of 10. Manyaman niya pala eh. Hindi na may palibo. Lalasa yan kahit ah. Oo nga. O pati tayo sa natin mo ice cream mo, batala ka. Ako lang ice cream. Siyempre, chati pa. Ice cream ano yan si Elaya? Tartampo yan. Kaya tama lang, ice cream kit. O, chap. Final guys, mo ka rin kahit Pakapangan yung dakal. Yan. Saka ako mag-maintenance. Hindi, wala nang filter. Tempa ka pa nun. Wala nang filter. Mapulal ako, depo ka no. Yan, wala po. Direk, on set na po ba tayo, Direk? Oh, Tino! Tinoy. Stand up muna. Tino! Si Tino muna, si Tino. Di mo sila kawal. Diyan, babaw! Sit down. Oh, yan na. Open mo, open yung gift mo. Ay, Tino yan, Tino yung pen. Open, ganyan. Yan, oh, get it. Open pa. Choy. Gusto niyo pong maliwa? Umago. Tapos dito ulit. Show it. Ah, show it. Show it. Hindi niya bang may itong tambo? Tambo. Ay, chay, tambo. Meron pa pizza. Oh, this one, oh. Tino. Sit down again. Bigyan mo nga China, Jay. No, anak. You stay here. Oh, yan. That's some big one. Wow! Wow, wala naman. Come on. Wow, sige. Wow! Oh, sige, yan. You show it. Oh my God, that's You show it like that. You show it. Oh, look at here. Oh, you look at here. You show it. Ton! Si Sakura ba? Lalaki muna. Monica. Monica. Dito ka na, tara, let's go. Open it. Sit down. Monica. Sige, open mo. Okay. Open. Wow! You show it. Wow! Yes! Okay. Meron pa ba? Wala na. Okay na. Monica, wala na. Sakura. Thank you. Okay. Sakura is still here. You sit there, Sakura. Antol. Choy. Open mo. Sige, sirain mo. Yan. Take it. Sige, labas mo. Wow!
Show it, show it. Wow. Oh, kitang-kita ka sa daanan to. You show it. Open mo. Yay! Open mo. Open, open. Open mo yung kay ano. Open natin na. Ito mong talent, Pete. Puro kahit Oh, you show it na. Pwede na bawas ko. Oro. You smile, you smile. Yan, wow! Uy, wow! Open it, spread mo, spread. Spread. Ayan, masaya pare. Ayan, masaya. Oh, look. Ay, wow! Let me picture you first. Nice, see? 1, 2, 3. Alright. Wala na. Meron siya. Daddy, Okay. lagay mo sa paper bag. How do you do that, bro? Sige, lagay sa muna. Mamaya. Okay. Sige muna. Ini aktor ini. Uy, wow! Wow! Pogi ah. Wow! Show it. Galing. Yan! Yan! Patay. Tapos ang laro. Blue! Upgrade! You show it. Show it first. Terdulo man eh. O yan, o terdulo. Wow! Terdulo. Pakita mo Okay, yung more. O terdulo. Oh, look at here. Makita mo yung 100, yung binigay ko. No, 100! Kaya bang malpira? Oh, next. Eh, Come on, paano sa sapatos niya? Ano yung gift ka ako yan? Otigi. Tagal mo na ako ah. So busy. Yan muna. Yung ano muna. Uy, double XL yan ha. Hindi. Excel lang. Wow! Magic! Pwede ako mas... Ayan! Ay! Thank you mo lang. May pamulang sa ako sa basketball. Yung shoes. Yeah. Dami mo pala shoes na yung bago mo. Talay shoes ah. Uy, patay! Ay! Patay tayo! Sana all! Yan sa likod mo. Kulay red. Yan. What is? Yan yung ano. Ngunit niya no. Pamalakasan niya, boy. Malasa. Sapatos yan boy. Botas lahat. Uy, sinasabi ko. Ay, na. Uy! Uy! Yes, sir! Paper boy. Show. Yes, sir! Lalo ka makikita. Ay, wow. Precision! Gotcha! Show it. The best actor goes to... Ay, Ang wow alis pala siya. Yung isa. Si Sandals. Oh. Siete te tinog ESM. Wow, pakataba ka muna. Next. Okay. Next. Ang tagal, baby. Tagal. Dopamine, oh. Talagang mama pa rin dopamine. Wow! Show it. Pwedeng pambahay. Messi, Messi. Yung dalawa, binigay sa school. Wow. Yung binigay sa school. Oh, this is from Kuya. Wala na ka ng binigay. Yung isa. You, ano it? You want to eat? You like that, kita? You want to eat? Like this, like that. Punit. You like that, oh? Scratch it. Pera o kahon?
What's that? Wow. What's that? Pamuna sa lamesa. Ano yan? Show it. Wow! Wow, you like it? Show it. Isa pa, isa. Meron pa isa. Meron pa to isa. Oh, one more. Chocolate bar. Ah, gift ko yan, gift ko yan. What's that? What's that? That. What's that? Open it, open it. Nice. iPad. Bukas. Ay, iPad talaga. Oh, what? What's that? Open it, Open, open. iPad talaga. Dapat yung happy-happy sa galing kay mami yan eh. Anong niligawan ng teacher mo? Picture. Yay! Okay. Ito pa, Eli, buksan mo to. O, yung matanda. Para makain natin lang. Ano ba to? Kanino ba to? Uy, wonder! Sabong! Uy, wow! Iwasin niya pa yung season. Ay, shit. Pang basketball lang yan. Sana pinaliyembre ko. What do you want? Thank you, Yes, thank you. bola. At niya pang kahit presyo mo, oh. Memiyakan yan. What are Okay.